Amtoli thanani kathaltoli amsayo bisibrui umorni brui besatai bini bumano romphrenani sikri sokro khlaimani koksil samung kasakha Sagor Das mungni khoroksa siklano kibengoi apati mungwa sraini bufa amtoli thanao seilaibeki koksil samung rekha pulis haikhnarka apati mungni cheri nayai koksil sajakno kibengoi kerong raidani bisingtei krak majra rwnani yapri naharjagano hunai amsaini lukurok bo a koksil sajakno krangni slaifano krak majra rwnani sanmudi salaikya abni eglonari sesak dong tibni mangpu tamsaka চাইছেন আইসি আমি তো সারাদিন টমটম চালাইতেছি, হঠাৎ করে আমার বউ ফোন করছে আমার মেয়েরে মাস্টার বাড়ি থেকে বাড়িতে নিব মধুবন কাঁঠালতলি বাজার থেকে নেওয়ার সময় বন্ধন ব্যাংকের সামনে সাগর দাস নামে এক যুবক আমার মেয়েরে এবং আমার বউরে অঙ্গভঙ্গি খুব খারাপ অঙ্গভঙ্গিভাবে যে মানে দেখাইতেছে, কোনো মানে ইয়ানে অঙ্গভঙ্গি খারাপ অঙ্গভঙ্গি দেখাইতেছে এবং ইয়া করতেছে এবং লগ আমার বউ খুব মোবাইলে ফটো তুলছে, তুললে সে আমার কাছে পাঠাইছে আর আমি দেখছি আর আমি প্রতিবাদ করতে যাও না হ্যাঁ দাও কুড়াল লইয়া আমার বাড়ির ভিতরে হামলা করছে। এই যে অঙ্গভঙ্গি দেখাইছে এটা কারে দেখাইছে? এটা আমার মেয়েরে এবং আমার বউরে দুজনে তারা মাস্টার বাড়ির থেকে যাইতে আছে রাস্তার ভিতরে হ্যাঁ অঙ্গভঙ্গি দেখাইতেছে খারাপ। আপনার মেয়ের বয়স কত? আমার মেয়ের বয়স 4 বছর হয়েছে এখন। আচ্ছা, তো এখন আপনি কি মামলা করছেন? হ্যাঁ আমি মামলা করছি। ওই ছেলেটার নাম কি? ছেলেটার নাম সাগর দাস। কি করে সে? হ্যাঁ একটা মদের দোকানে থাকে, সারাদিন সেখানে থাকে এবং এরকম ভাবে হ্যাঁ বাস করে। তো এখন পুলিশ কি কইছে? পুলিশ কইছে বড় স্যার আসলে সঠিক তদন্ত করবে। এখন কি চাইতেছেন আপনি? আমি চাইতেছি কঠোরতম কঠোর সাজাও। আমার এই 4 বছর মেয়েটা বাড়িতে গিয়ে বলতেছে পাপা আমারে কি দেখাইছে আমি তো বুঝি না। আমার মেয়ে বারবার আমাকে বলছে পাপা আমাকে কি দেখাইছে, তখন আমি মোবাইলে দেখে হতবাক, তাই আমি তার কঠোরতম শাস্তি চাই। আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? আমার বাড়ি মধুবন কাঁঠালতলি বাজার। আপনার নাম? আমার নাম মিটন দেব। GNM नार्सिं पढ़नानै बागै ताबुकtai फातर हास्टेव थाना नाया त्रिपुरा हास्टेव बेल्लाय गाहाम खलायनो परिमानो GNM नार्सिं BMLT BMRIT Binayaka Institute of Health Sciences o jagano full air condition tai campus Tripura government by Naikoljak Tripura University by Naikoljak tai Tripura ni health department by Naikoljak joto kisuno nang scholarship ni bagi wana nangya scholarship bo manai jodi ni rang pusa kring jangka nang loan nawi podnan bo facility tongo tai haksalo thana nangya tabo Agartala no screen jak kokduk number by kringdi haikaba nok nui mankhana je L save jak o kokduk number kringdi joton se facility hinka omo high GNM nursing te BSc nursing podnan bagai tai Tripura hastew krui omono kaham Binayaka Institute of Health Sciences asa haksalo thangi pori rang khorsa khlaimani sai Tripura hastew no taw pori mano maphobe gana tongmano je kuno occasion haikaba je kuno program attend khlaino tongthotok sathotok khlai full air condition joto facility campus haikaba outdoor canteen facility bebak manai haike leri tatomdi Binayaka Institute of Health Sciences of that is the admission undi te kokduk bai kreng hai na sana klayo rang pusa kring kan ke scholarship bai porimanai te amon bisingo bo loan nanani bo facility. 2026 is all about skills, confidence and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है।
अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।